السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية ودرس جديد من سلسلة تعلم الفرنسية من القصص وتحديدا من كتاب Bien lire et comprendre. لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. إذن على بركة الله نبدأ أصدقائي حصة اليوم، وسيكون هذا النص هو تتمة النص السابق. تتذكرون Je, Jackie n'aime pas le bruit. Suite. إذن هذه هي تتمة. إذن كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. Des souris qui courent. Des souris qui courent. فئران تجري. Le plafond هو السقف. miauler تموء. miauler بمعنى تموء هو صوت القطة. Quelle affreuse musique. Quelle affreuse musique بمعنى يا لها من موسيقى فظيعة. Ils se battent يتشاجرون أو يتقاتلون. Ils se battent. Les chats disparaissent. القطط تختفي. La vache se réveille. البقرة تستيقظ. À sa façon بطريقته. L'œil العين. Essayons لنحاول. effrayé مفزوع. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص بدون ترجمة. حاولوا أن تفهموا القصة وبعد ذلك سنعيد الشرح. Quel est ce bruit soudain au-dessus de la tête de Jackie? Ce sont des souris qui courent dans le grenier. Un rat qui a faim se met à ranger une planche. Jackie se lève une fois encore et jette sa chaussure sur le plafond. Le rat et les souris se sauvent. Jackie se recouche. Va-t-il s'endormir? Devant la maison, un chat se met à miauler. Un autre chat arrive et les deux chats miaulent ensemble. Quelle affreuse musique! Et maintenant, nos deux chats se battent. Jackie se relève, remplit une cuvette d'eau, ouvre la fenêtre et jette l'eau sur les chats. Les chats n'aiment pas l'eau. Ils disparaissent dans la nuit. Je vais peut-être pouvoir dormir cette fois, se dit Jackie. Mais voilà, dans l'étable, la vache qui se réveille. Vas-tu te taire, vilaine bête? Crie Jackie. La vache a réveillé la chèvre et son chevreau. Le chevreau dit bonjour à sa mère à sa façon. La chèvre a réveillé le mouton et son agneau. L'agneau dit bonjour à sa mère à sa façon. Jackie se bouche les oreilles et cache sa tête sous l'oreiller. Il est 6 heures. Le jour se lève. Jackie n'a pas fermé l'œil. Mais il est trop tôt pour se lever. Essayons de dormir un peu. Soudain, des bruits terribles éclatent dans les champs. Effrayé, Jacques saute de son lit. Il avait oublié que c'était aujourd'hui l'ouverture de la chasse. إذن الآن سنعيد قراءة النص بالشرح. إذن هنا نرى الصورة المعبرة للمشهد. Alors, quel est ce bruit soudain au-dessus de la tête de Jackie? إذن ما هو هذا الضجيج؟ Quel est ce bruit? Soudain, المفاجئ. Au-dessus de la tête de Jackie. فوق رأس Jackie. Au-dessus, يعني فوق. Au-dessus de la tête de Jackie. Ce sont des souris qui courent dans le grenier.
بمعنى إنها فئران. Ce sont des souris. فئران كما هي مبينة في الصورة. Ce sont des souris qui courent تجري dans le grenier في العلية. Un rat جرد يعني مفرد جردان. Un rat qui a faim جائع se met à ranger une planche. بدأ يقدم لوحة خشبية. Se met à ranger une planche. Jackie se lève. Jackie ينهض. Une fois encore. مرة أخرى. Et jette sa chaussure sur le plafond. ويرمي حذاءه. Et jette sa chaussure sur le plafond. على السقف. Le rat et les souris se sauvent. إذن الجرد والفئران يهربون. Se sauvent. Jackie se recouche. إذن جاكي يعود للنوم. Se recouche. إذن كما قلنا دائما عندما نضع غ في أول الفعل يعني ذلك الفعل نفعله للمرة الثانية. Se recouche بمعنى يعود للنوم. Va-t-il s'endormir? هل سينام? Va-t-il s'endormir? Devant la maison, أمام المنزل, un chat se met à miauler. يعني قطة بدأت في المواء. Se met à miauler. Un autre chat arrive. قطة أخرى تأتي. Et les deux chats miaulent ensemble. والقطتان تموءان معا. Miaulent ensemble. Quelle affreuse musique. يا لها من موسيقى فظيعة. Quelle affreuse musique. Et maintenant, nos deux chats se battent. والآن قطتان تتقاتلان أو تتضاربان. Et maintenant, nos deux chats se battent. Jackie se relève. إذن جاكي يقوم مرة أخرى. Jackie se relève. Remplit une cuvette. يملأ وعاء بالماء. Remplit une cuvette وعاء d'eau. يعني يملأ وعاء بالماء. Ouvre la fenêtre. يفتح النافذة. Et jette l'eau sur les chats. ويرمي بالماء على القطط. Les chats n'aiment pas l'eau. القطط لا تحب الماء. Ils disparaissent dans la nuit. تختفي في الليل. Je vais peut-être pouvoir dormir cette fois. Se dit Jackie. إذن يقول جاكي لنفسه. Se dit. إذن se dit بمعنى يقول لنفسه. Se dit Jackie. Je vais peut-être pouvoir dormir. إذن بمعنى سوف أستطيع أن أنام أو ربما سوف أستطيع أن أنام هذه المرة. Je vais peut-être pouvoir dormir cette fois. Mais voilà, dans l'étable, la vache qui se réveille. لكن ها هي في حظيرة البقر. L'étable هو حظيرة البقر. La vache qui se réveille. البقرة التي تستيقظ. Vas-tu te taire, vilaine bête? Crie Jackie. إذن crie Jackie. يصرخ Jackie. ويقول Vas-tu te taire, vilaine bête? ستسكتين أيتها البهيمة البشعة. bête هي البهيمة. vilaine بمعنى البشعة أو القبيحة. Vas-tu te taire, vilaine bête? La vache a réveillé la chèvre et son chevreau. إذن البقرة بصراخها أيقظت العنزة. La vache a réveillé يعني أيقظت. A réveillé la chèvre et son chevreau. وصغيرها. Le chevreau هو صغير العنزة. Le chevreau dit bonjour à sa mère à sa façon. بمعنى أن صغير العنزة يقول لأمه صباح الخير بطريقته. Le chevreau dit bonjour à sa mère à sa façon. La chèvre
a réveillé le mouton. إذا la chèvre العنزة بدورها أيقظت الخروف. A réveillé le mouton et son agneau. إذا agneau هو صغير الخروف. Alors la chèvre a réveillé le mouton et son agneau. L'agneau dit bonjour à sa mère à sa façon. إذن أيضا صغير الخروف يقول لأمه صباح الخير بطريقته à sa façon. Jackie se bouche les oreilles. إذن Jackie يسد أذنيه. Jackie se bouche les oreilles et cache sa tête sous l'oreiller. ويخبئ رأسه et cache sa tête sous l'oreiller تحت الوسادة. Il est 6 heures. إنها الساعة 6 صباحا. Il est 6 heures. Le jour se lève. يعني طلع النهار. Le jour se lève. Jackie n'a pas fermé l'œil. إذا جاكي لم يغمض العين. n'a pas fermé l'œil. بمعنى أنه لم ينم. Mais il est trop tôt pour se lever. لكن الوقت باكر لينهض. Mais il est trop tôt pour se lever. Essayons de dormir un peu. Essayons. لنحاول. Essayons, c'est le verbe essayer à l'impératif. يعني essayons. لنحاول. Essayons de dormir un peu. لنحاول أن ننام قليلا. Soudain, فجأة, des bruits terribles éclatent dans les champs. Des bruits terribles. ضجيج رهيب. éclate ينفجر أو يتفرقع. ينفجر. éclate dans les champs. داخل الحقول أو في الحقول. effrayé مفزوع. effrayé. Alors ça c'est un adjectif. effrayé مفزوع. Jackie saute de son lit. يعني هو مفزوع يقفز من على السرير. saute de son lit. Il avait oublié. بمعنى كان قد نسي. Il avait oublié. C'est le plus que parfait. Il avait oublié. كان قد نسي. Que c'était aujourd'hui. بأنه كان اليوم افتتاح الصيد. L'ouverture de la chasse. إذن هذه هي نهاية هذا النص. إذن كما رأيتم هذه هي قصة جاكي. أتى للبادية لكي ينعم بالهدوء وبالسكينة ويرتاح لكنه لم يجد إلا الضجيج ولم يستطع النوم. إذن سنمر الآن إلى vocabulaire. سنرى بعض الكلمات الموجودة في النص. ranger. ranger رأينا بأنها معناها هي يقضم. ranger. avec ses dents la souris range le bois. إذا بأسنانها avec ses dents la souris الفأرة range le bois. تقضم الخشب. Elle peut faire un trou dans une planche. يعني تستطيع أن تقوم بثقب في الخشب أو في اللوحة الخشبية. une planche. Le plafond. Dans une pièce, le plafond est au-dessus de vous. Dans une pièce. إذن une pièce نعني بها غرفة من المنزل. Le plafond السقف est au-dessus de vous. يعني فوقكم. au-dessus de vous. يعني السقف يكون فوقكم. Et le plancher est sous vos pieds. Et le plancher يعني هو الأرضية. Le plancher هي الأرضية. Et sous vos pieds. تحت أرجلكم. Alors le plafond السقف. Le plancher الأرضية. Les tables. Les vaches couchent dans une étable. إذن الأبقار تنام في حظيرة الأبقار. Le chevreau. Le petit de la chèvre s'appelle un chevreau. سنرى كلمات أخرى. éclater. gonfle un sac de papier. انفخ. gonfle بمعنى انفخ. gonfle un sac de papier. انفخ في يعني حقيبة من ورق. يعني لا نعني بها الحقيبة التي نحملها لكن
يعني نصنعها من الورق، يصنعها الأطفال من الورق. tape sur lui واضرب عليها، يعني انفخها واضرب عليها. il se déchire، في هذه الحالة يعني ستتمزق. il se déchire en faisant du bruit، ستتمزق وتصدر ضجيج. il éclate، يعني نسمي هذا الضجيج يعني تفرقع. il éclate بمعنى تتفرقع. un pneu de voiture peut aussi éclater. un pneu de voiture يعني عجلة سيارة تستطيع أيضا أن تتفرقع. peut aussi éclater. effrayé بمعنى مفزوع. Jacques a très peur، يعني هو خائف جدا. il est effrayé، إنه مفزوع. l'ouverture on n'a pas le droit de chasser pendant toute l'année، بمعنى ليس لدينا الحق. on n'a pas le droit de chasser pendant toute la nuit، بأن نصطاد خلال السنة كلها. on dit alors que la chasse est fermée، إذا نقول بأن الصيد مقفل est fermé. quand la chasse est ouverte، عندما يكون الصيد مفتوح، on a le droit de chasser، لدينا الحق في الصيد. le premier jour s'appelle، اليوم الأول يسمى l'ouverture de la chasse، يعني افتتاح الصيد. إذن سنمر إلى بعض العبارات الموجودة في النص لكي نكتشفها. quel est ce bruit؟ ما هو هذا الضجيج؟ quel est ce livre؟ ما هو هذا الكتاب؟ إذن سنرى عبارات مشابهة. quelle est cette balle que je vois sur la table؟ ما هي هذه الكرة التي أراها على الطاولة؟ quel est cet enfant qui jouait avec toi dans la cour؟ quel est cet enfant؟ من هو هذا الطفل؟ qui jouait، الذي كان يلعب. qui jouait، الذي كان يلعب. jouer c'est le verbe jouer à l'imparfait. كان يلعب. avec toi dans la cour، الذي كان يلعب معك في الساحة. quelle est cette fleur qui est dessinée là؟ ما هي هذه الوردة المرسومة هناك؟ quelle est cette chanson que tu chantais tout à l'heure؟ ما هي هذه الأغنية؟ quelle est cette chanson que tu chantais، التي كنت تغنيها tout à l'heure، قبل قليل. c'est، ce sont، إذن c'est نقولها للمفرد. alors c'est، et c'est le verbe être. sont c'est le verbe être كذلك. alors c'est نقولها للمفرد c'est. ce sont نقولها للجمع. سنرى الأمثلة. quel est cet enfant؟ quel est cet enfant؟ عندما نريد أن نسأل من هو هذا الطفل؟ quel est cet enfant؟ الإجابة تكون مثلا c'est mon frère. c'est mon frère. عندما نريد أن نسأل عن مجموعة من الناس نقول quels sont. quels sont. quelles sont ces personnes؟ من هم هؤلاء الأشخاص؟ إذن الإجابة تكون مثلا ce sont mes parents، إنهم والداي. ce sont mes parents. إذن كما رأيتم c'est نقولها لشخص واحد. c'est mon frère par exemple. و ce sont لشخصين فما فوق. ce sont نقولها لشخصين فما فوق. ce sont mes parents، إنهم والداي. qu'as-tu dans tes poches؟ ماذا لديك في جيوبك؟ qu'as-tu ماذا لديك dans tes poches في جيوبك. يمكننا أيضا أن نقول هذا السؤال بطريقة أخرى. qu'est-ce que tu as dans tes poches؟ أو tu as quoi dans tes poches؟ ce sont mes billes، إنها كرياتي. ce sont mes billes. سؤال آخر. ce sont René et Rémi qui arrivent؟ هل هم René et Rémi من يصلون؟ ce sont René et Rémi qui arrivent؟ oui. نعم ce sont eux، إنهم هم. ce sont eux، إنهم هم. عبارة أخرى. mais voilà،
لكن ها هي. Je dormais كنت أنام mais voilà que le réveil se met à sonner. بمعنى كنت أنام لكن ها هو المنبه بدأ يرن. Le réveil se met à sonner. Je lisais كنت أقرأ. إذا لاحظوا هنا في هذه الأمثلة نستعمل l'imparfait. Je dormais كنت أنام. Je lisais كنت أقرأ. Mais voilà لكن ها هي. Mais voilà que la lumière s'éteint. لكن ها هو الضوء ينطفئ. Nous étions dans la cour. كنا كذلك هنا l'imparfait. Nous étions, le verbe être à l'imparfait. Nous étions dans la cour. كنا في الساحة. Mais voilà l'orage qui gronde. لكن ها هي العاصفة يعني تهب أو تزمجر. Grande. Tout le monde se dépêche de rentrer. الكل يسرع في الدخول. Tout le monde se dépêche de rentrer. إلى هنا أصدقائي ننتهي من حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم جيدا معي. أعلم أن هذه الحصة أو هذه السلسلة تعجبكم جدا وتستفيدون منها. لا تنسوا أن تضغطوا لايك وتشاركوها مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم إلى حصة مقبلة.